Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Bilkhusus nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jum'ah dalam keadaan sihah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami' Nurul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar. Pada laporan Jumat tanggal 10 Juli 2026 sebesar Rp48.201.000. Adapun pemasukan hasil kotak Jumat tanggal 10 Juli 2026 sebesar Rp665.000. Kemudian hasil kotak amal yang di depan sebesar Rp454.000 dan infak dari Ibu Hajah Sumarni sebesar Rp300.000. Jumlah pemasukan Rp1.419.000. Jumlah seluruhnya Rp49.620.000. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 2026 sebesar Rp1.994.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 17 Juli 2026 sebesar Rp47.620.000. Demikian menyemohon menjadi maklum. Jakarta 17 Juli 2026 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan pada ini juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan berkah Suratul Fatihah, segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa saya khususkan Fatihah ini yang kedua untuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Aka Jelani bin Adam Damiri
yang sedang sakit dan sekarang masih dalam keadaan perawatan di rumah, semoga cepat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khotib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Ki Haji Abdurrahim Hasan SKMA dan muazin Tan Ananda Paris Abdurrahman. Dan kepada jamaah sekalian yang ada di saf belakang untuk bergeser maju mengisi saf-saf yang ada yang kosong yang masih ada di depan, kemudian meluruskan safnya. Kemudian untuk anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat, baik yang ada di lantai atas maupun yang ada di lantai bawah, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, manakala khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya apa yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بنعمة الإيمان والإسلام، وأمرنا بالعدل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa kepada Allah kita akan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti.
dan insyaallah kita akan senantiasa hidup dalam lindungan dan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita berbuat ihsan, berbuat baik agar kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan baik diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di antara rukun agama kita adalah ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Iman adalah sebagai pondasi. Islam adalah bagaimana kita mengembangkan, mengokohkan keimanan kita melalui ketakwaan kita. Dan kita sempurnakan dengan ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, dan ihsan kepada alam sekitar kita. Ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Di dalam hadis yang sangat panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Baik ibadah ritual, salat, puasa, haji, maupun ibadah sosial. Kita menunaikan zakat, sedekah, kita membantu kepada sesama, bergaul dengan baik kepada saudara-saudara kita dan kepada sesama manusia. Maka ketika kita menjalankan ibadah dengan berbagai macam bentuknya itu, dengan senantiasa kita barengi dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, karena sesungguhnya Allah memperhatikan dan melihat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika al-ihsan, menyembah kepada Allah dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilandasi muraqabah dan mahabbah, dilandasi dengan kita cinta kepada Allah, maka disitulah sebetulnya kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup ini. Karena kita menyembah kepada Allah, Zat yang menciptakan kita dengan penciptaan yang paling sempurna. Dianugerahkanlah kepada kita berbagai macam nikmat, dan Allah Maha Kuasa
bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi manusia. Maka ketika itu kita tanamkan di dalam hati kita, maka tumbuhlah mahabbah, cinta kepada Allah. Dan ketika tumbuh cinta mahabbah kepada Allah, maka setiap ibadah yang kita lakukan adalah bentuk cinta dan rindu kita kepada Allah. Dan disitulah sebetulnya letak kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Para mufassir dan ahli tasawuf menjelaskan bahwa ketika kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, menggapai kebahagiaan, bahwa kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika kita sudah dapat menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk surga nanti, sebetulnya kita sudah berada di surga. Karena kita sudah merasakan nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ihsan yang kedua adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah perintah yang disejajarkan oleh Allah dengan perintah ibadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ihsan, berbuat baik, yang dengan kalimat ihsan memberikan makna bahwa orang yang berbuat ihsan, berbuat baik adalah orang-orang yang tidak pamrih, orang-orang yang berbuat baik yang tanpa melihat siapa yang diperbaiki, yang diberbuat baik itu, tanpa pamrih. Maka ketika kita berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat siapa yang kita berbuat baik kepadanya itu, disinilah letaknya keindahan, kebahagiaan. Tapi ketika kita berbuat baik dengan kita harus melihat siapa yang akan kita berbuat baik kepadanya, maka suatu saat kita akan senang dan suatu saat kita akan merasa rugi dengan berbuat baik. Maka sesungguhnya ihsan adalah orang-orang yang berbuat baik tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Kenapa kita tidak mengharapkan balasan? Karena Allah akan berikan balasan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kebahagiaan kepada kita di dalam kita berbuat baik kepada orang lain. Apa kuncinya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain. Kenapa kita berbuat baik kepada orang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepada kita. Kita bisa berbuat baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta kita. Karena Allah menganugerahkan tenaga, pikiran, dan harta kita. Seandainya Allah tidak memberikan tenaga karena kita sakit,
kita tidak diberikan pikiran yang sehat, seandainya kita tidak diberikan harta, maka kita tidak akan bisa berbuat baik kepada orang lain. Disitulah letaknya kepuasan, kebahagiaan, dan kenikmatan di dalam melaksanakan ihsan. Orang tua kita pasti berbuat baik kepada kita tanpa pamrih. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita dengan ihsan tanpa pamrih. Jangan sampai kita meminta balasan dari kedua orang tua kita ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan sekaligus memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa mampu melihat kebenaran dan kebatilan. Kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan kebenaran dan kita diberikan kesabaran untuk selalu menjauhi kebatilan dan keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى وصى بها الأولين والآخرين، حيث قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلم إخوان المسلمين في فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم سلمهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم سلمهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم سلمهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu, istawu wa'tadilu. Mari dirapatkan dan diluruskan shaf. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام